लोक मैंने आसत वाक्य पढ़ा जीवा आमोस तार 4 पर्व तार 12 पद पाठ करिबा। आमोस 4 तार 12 एथिपाई हे इस्राएल आम्भे तुम्भ प्रति ए रूप करिबा आम्भे तुम्भ प्रति ए रूप करिबा आउ आम्भे तुम्भ प्रति ए रूप करिबा एही हेतु हे इस्राएल तुम्भे अपना परमेश्वर को साक्षात करिबाकू प्रस्तुत हो। हालेलुया। काकू प्रस्तुत होबार अछि साक्षात करिबाकू परमेश्वर को साक्षात करिबाकू। प्रिय प्रभु लोक माने आमर जीवन रे आमे काकू साक्षात करिया पे प्रस्तुत हेबा। अनेक समय रे आमे अनेक विषय पे प्रस्तुत होई थाओ अनेक विषय प्रति आमे सावधान है कि प्रस्तुत होई थाओ किंतु आमे देखुचु आजिर डेट रे ख्रिस्टियन समाज प्रभु को छाड़ी अनेक विषय प्रस्तुत होबार लागिलानी। से केते चेष्टा करले मध्य दिने दुनिया को छाड़िबा को पड़िबो। केते चेष्टा करूना काईकि ए दुनिया को दिने से छाड़िबा को पड़िबो। ए दुनिया को छाड़िबा पूर्वरु ताकू प्रस्तुत हेबार अछि। आमेन हालेलुया। ताकू प्रस्तुत हेबार अछि प्रभु को लोक माने। ए स्थान रे हमें देखुचु इस्राएल लोक मानन को ऊपरे अनेक प्रकार दंड अनेक प्रकार शिक्षा अनेक प्रकार चेतना से मान को देउथिले मध्य हमके के कहबा लोक बोलुछंती कौन कहते हमको कोई कहने वाला है क्या। प्रभु को लोक माने अनेक लोग अछंती हमको कोई कहने वाला नहीं है लेकिन मरने का टाइम में किसी को पता नहीं है। फोटो होई चला जाएगा सबकी नहीं। प्रभु को लोक माने एई स्थान रे देखुछु से इस्राएल को प्रेम करूछंती इस्राएल को फेरेइबा पाए तांकर जीवन को रक्षा करिया पाए अनेक चेष्टा करूछंती किंतु एई स्थान रे देखुछु से माने सुनु नहांती। हालेलुया। सुनु नहांती प्रभु को लोक माने। आजिर डेट रे आमर जीवन रे गोटे प्रस्तुति निहाती दरकार। प्रस्तुति बोले लोक भावुचंती प्रिय प्रभुंकर दास महान दास आज्ञा लोक भावुचंती सुटबुट होकर विवाह घर में जाना है प्रस्तुत लेकिन सुटबुट है करी विवाह घर जीवाटा प्रस्तुत बोली भावुचंती लोक। हाँ अरे मोर बुआ धान बिक्री कर डाबू देला रे बोर्ड मोबाइल गोटे घेनबा के जीवा रे बोली प्रस्तुत होई कर लोक मोबाइल घेनबा के। प्रभु लोक माने आपणकर जीवन मोर जीवन केमिति हजि जाउछि आपणकर जीवन मोर जीवन केमिति नष्ट होई जाउछि आपणकर जीवन मोर जीवन केमिति छारखार होई जाउछि आर प्रति केबे हम दृष्टि देउछु कि परमेश्वर आपणको मते प्रेम करंती। आमेन हालेलुया। जांगा हाजा माचे पापु अंधेरी जीरुता पराकोडा नानांगे ताता तू जेड़ीता। हालेलुया हालेलुया। आमे होजी जाइथिलो आमे नष्ट होई जाइथिलो छारखार होई जाइथिलो स्वर्गर राजा स्वर्गर प्रभु स्वर्गर मालिक आपनको मते उद्धार करि दैछन्ति। आमेन हालेलुया। आपनको मते से रक्षा करि दैछन्ति। आमे केमिति जीवन काटिबार अछि लाज लागु नै प्रभु को लोक बोला है करू हेलो 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 तुमरा बेंड हे जाइथंता आउरी कथा हे न थांते राति दिन फोन तुम स्वर्गे नेबो हां कोई नेबो बेसी फोन रे कथा ले बाया हेबो जानि छ कि नै जानि न बेसी फोन रे कथा हो हेले बाया हेला पर मक फोन करी को। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमर जीवन रे परमेश्वर दया को परमेश्वर योजना को हमें जानिबा पाई पड़िबो किंतु हमें देखुछु दुनिया रे लोक निजर इच्छा रे चलले निजर इच्छा के कहबा लोक नाहांती के बोलबा लोक नाहांती के कहबा लोक नै तुमर इच्छा परा किछि असुविधा नै मरबाटा भी तुमर इच्छा मरण कोई पारबो कि टिके रहता बोली टिके रह मोर गर्लफ्रेंड से टिके कथा हेबार अछि
मोर बॉयफ्रेंड से तो कथा हेबार अच्छे टिके रो आज मु देखी देखी कार्ड देइचंती रविवार दिन भी हम प्रार्थना जाइनु टिके से विवाह करे जाई करी आइबु बोली लोक मानकर चिंताधारा प्रभु लोक माने प्रभु को प्रेम करू नाहांती प्रभु सहित जीवन काटू नाहांती ए माने भाबुचंती खाइबा को मिल गला पिंधबा को मिल गला गाड़ी घोड़ा मिल गला सब मिल गला जीवन के देला बुझी पारुचंती हालेलुया हालेलुया ना पापू नरहाली धरती तानी नु बाती लेको पुरु अहाली क्रुसोता जीते बाबा बाबा हालेलुया एमिति प्रभु जे कि मते जीवन दाई करी बंचाई छंती जीवन दाई करी बंचाई छंती तुमे जगतर बिक्री होई जिवो जगतर विषय पर बिक्री होई जिवो लाज लागिबार अछि प्रभु को लोक माने हे पारे सभा आपनकर जीवन पाए मोर जीवन पाए गोटे प्रस्तुतिर सेवा अटे आमेन हालेलुया गोटे जागृतिर सेवा अटे एई समय थाउ थाउ सुतक थाउ थाउ हमर जीवन को आमे परिवर्तन करि देबा आमेन हालेलुया हमर जीवन को आमे बदलाई देबा आज पर्यंत आमे केमिति जीवन काटिछु निजे को पचार प्रिय प्रभु को लोक माने इस्राएल लोक मानकर समस्त कारनामा आमे देखुथुलु गोटे पद आम देखा से स्थान एफएम टिके साइड रे करंतु गोटे पद आम देखा से माने इस्राएल लोक से माने प्रभु को जानी छंती किंतु तांकर काम केमती अछि देखंतु प्रभु को लोक माने 6 पर्वर तार 6 पद 2 पर्वर तार 6 पद पढ़िबा हां 2 पर्वर 6 पद आमोस 2 रे 6 एही कथा कहंती सदा प्रभु एही कथा कहंती इस्राएल रो 3 हां 4 अपराध सकाशु आम्भे तहिरो दंड निवारण करिबा नाही कारण से माने रूपा पाई कोन पाई रूपा पाई कारण से माने क्यों माने इस्राएल को माने इस्राएल लोक माने जाको प्रभु प्रेम करूछन ए माने कोन पाई से जगह में पढ़ुछु प्रभु को लोक माने ए माने कोन करिसंती पढ़मा रूपा पाई धार्मिक को वो एको जोड़ा पादुका पाई दीनहीन को विक्रय करियछंती बाबू बाया बाबू कि बाया हां ए गीत मुई आका लिखिछि आपनकर एरिया चली कि नाही तुई प्रार्थना गले काइलोरा हां कि गले प्रार्थना ऊपरे ऊपरे धार्मिक भितरे पापी कुट जीव स्वर्गे आ राजा मर धन्य तेरे लिए मैं टिकट रखा हूं तू जितना पाप करेगा कोई बात नहीं तू स्वर्गे आजा बेटा डाको कि प्रिय प्रभु को लोक माने मु गोटे विजातीय परिवार प्रभु को पाइछि गोटे मूर्ति पूजक परिवार प्रभु को पाइछि गोटे पूजारी परिवार प्रभु को पाइछि मोर आशा मोर परि गति नथिबा लोकंकु तांकर परिचय दैछन्ते आमे समस्ते तांकर सहित मिसिकी आगु को बढ़िबा हालेलुया आमे समस्त तांकर सहित बढ़िबा प्रभु को लोक माने एटा मोर आशा आ केबे आसी मु जान नै आसीछि तो प्रभु जहा कहबे दुईटा कहि देई करी पळाइबी आमेन हालेलुया प्रभु जा दियन्ते हमर भलो पाइ दियन्ते बापा माँ केबे सानो पिला को क्या कर पिला को लंका देवे कि देवे ना नहीं माँ मोर धन्य मोर राजा ए लंका टिके टुडुम कर छुवाई दे हाँ देवे कि किंतु हमर बड़ पिला मान को देवे बापा बाहरे पीबू नाई रे कुटी गोटे गछ तले एका पी रे हाँ देखि आमर जुवा भाई को देख अंचल हे न पारे अनेक अंचल आम देखुचु जुवा भाई माने प्रभुंकर लक्ष्य माने कि लोक माने बाबा गोटे रायगढ़ बस स्टाण्ड रे अच्छी बुझले कोटी अच्छी रायगढ़ बस स्टाण्ड रे अच्छी लुक को डाकुची जहन को किए डाकुची के ना थिले क्षमा करबे हाँ कार ना थिले क्षमा करबे मैं तुमको कहू नहीं आगे क्षमा मांगली ए लुक को डाकुची काकू जहन को मैं बस स्टाण्ड रे उतरली
আরে জহন সে জহন কিসরে লুক গোটে পুড়িয়া আনরে বলছি কিসটা আনরে সে কিস বলছি কি পুড়িয়া রে কেমতি প্রস্তুত দেখ বস স্টান্ড মে যাই করে পুড়িয়া খাইবা প্রস্তুত হ্যাঁ গছ তলে মানে যাই করে তাস খেলবা প্রস্তুত হ্যাঁ আহরি দান্তা মানুষ তো দেখিব গছ তলে ব্রিজ তলে বসি দেই করে কি খেল বটে খেলুথিবে হ্যাঁ এবারটা বি জানিছ কি হ্যাঁ মুখে একা কিছু জানা নাই ধন্যবাদ খেলো হ্যাঁ খেলো প্রিয় প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ସ୍ଥାନରେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଧାର୍ମିକକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରୂପା ପାଏ ଯୋଡା ପାଦୁକ ପାଏ ଦିନ ଦିନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବାଟ ଏମାନେ ବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଧନ 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 ଏବଂ ଧନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦିନ ସରିଗଲା ଶାନ୍ତି ଖୋଜାବେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜାବେ ହାଲେଲୁୟା ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ अभी वो बोलता है अभी मैं आ रहा हूं मैन हालेलुया एबे मु आसुची तुम संभाल खरा टिकेले केंती होचु हमें खरा हेले चॉकलेट खाइला परि लागुची बोलछु केंती हां खरा को बनाइला मापरू आमर सम्मुखरे आसीबाकू जाउछंती आमेन हालेलुया प्रभु को लोक माने एई प्रकार प्रभु से होचंती राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु एतकी मने रखंतु कि तुमको मते प्रेम करूछंती आमेन हालेलुया तुमको मते प्रेम करूछंती हेले हम काहाकू प्रेम करिवा प्रिय प्रभु लोक माने आजिर अल्प समय वाक्य आपणकर मोर जीवन रे प्रभु कार्य करंतु आमेन हालेलुया प्रभु कार्य करंतु आमे आज वाक्य सुनिबाकू जाउछु प्रभुंकर सम्मुख रे उभा हेबाकू प्रस्तुत हुओ चोर छिडा हबो कि पुलिस सामना रे आसे पुलिस आज्ञा मु आग्रे छिडा हेछि मते धेरी करी हा जीवो आसे परा कहबो के आज्ञा आज समस्त पापी को समस्त प्रभु विरोधी लोक मान जो मैंने प्रभु कथा शुणु ना जो मैंने प्रभु वाक्य को मानु ना साधा सीधा जीवन काटुंट खल जीवन काटुंट एम प्रभु कहवाई चाहते तुम्हें प्रस्तुत हुओ आमेन हालेलुया तुम्हें प्रस्तुत हुओ प्रभु लोक मैंने आग्रे जदि आप देखिए किलोमीटर किलोमीटर लोक जाए प्रार्थना बसुले कौट जाते किलोमीटर किलोमीटर अगर गाड़ी घोड़ा भी एते नथिला किलोमीटर किलोमीटर जाई करी प्रार्थना बसी प्रभुंकर वाक्य शुणुथिले एबे घर पाके हेले भी कि आइबाटा यार आपण मानकू टीवी अछि कि नाही किंतु हमर आडे बेसी टीवी जाको अछि प्रार्थना आसो मां आसो भाई बोले होई बोलबे किंतु आइबे नाही संध्या पयबा नाही बसी टीवी संध्यार देख किस में आइलो नहीं प्रार्थना बोले मुंडो बताउथिला आज्ञा टीवी देखला मुंडो न बताए किसटा बताइबो प्रिय प्रभु लोक माने आज आम देखुचु अनेकंकर जीवन रे प्रभु चाहूछंती से मानको किछि करिबा पाए प्रभु चाहूछंती से मानको संभाळिबा पाए प्रभु चाहूछंती तांको दया करिबा पाए प्रभु चाहूछंती तांको उद्धार करिबा पाए प्रभु चाहूछंती तांको सुरक्षा देबा पाए प्रभु चाहूछंती हमर जीवन को बंचेबा पाए किंतु तांकर कथा सुनिबा लोक के नाहांती प्रिय प्रभु लोक माने आमे देखुछु कि प्रभुंकर सम्मुख रे उभा हबा पाए आमे प्रस्तुत हेबा आमे सुनुथुलु कि आमोस कोन कि केमिति व्यक्ति थिले से हां आमोस कोन थिले से चासी आ कोन थिले हां मेष पालक आगे तो सकाळ कहउथिले मोर कथा मने पडुथला दाऊद कोटरु भारला प्रभुंकर दास तांकर घरे अछंती दाऊद कोटरु बाहरी आसुची जंगल रू बाहर आसुची हालेलुया जंगल रे बाहर आसुची प्रभु लोक माने मुई कहिबार अर्थ आपण मानक रूपरे मो रूपरे प्रभुंकर प्रेम अछि आपण को मते चाहंती आपण को मते बाछंती आपण को मते उठांती आपण को मते गरंती आपण को मते छाड़िबा को चाहंती नै
ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସେ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିଛୁ। 2-3ଟା କଥା କହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି? ନଇଲେ ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ କହିବା ଲୋକ ନାଇଁ। ବଡ ଲୋକ କିଏ କହିପାରିବ? ପୁଡ଼ିଆ ଖେପି ଦେଇ କରି ମିଶା ଷ୍ଟେଜରେ ଆସି ବସିଦେଲେ କୋଇ ବୋଲଲେ ବାଲା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି। ମତେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଗଲି। ଗାଁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବସରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବସରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପାଖରେ ଆକା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ମୋର ପାଖରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମିଟିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଝରକା ବାଟେ, ମୁଁ ଏ ବାଟେ। ସେ ମୋର ଆଡେ ମୁହଁ କରୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବୋଲେ ସାଇଡ ବାଟେ ଲାଲ ଥୁବାକ ଜାଗା ମିଳିଛି। ମୁଁ ପାଖରେ ବସିଛି। କି ଧନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଏଟା? କାହିଁକି? ସେ ପୁଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମତେ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ମୋ ସହ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ମୁଁ ବସିଛି। ସେ ବାସ୍ନାର ପାଇଁ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ସେମିତି ସେ ଲାଲ ଥୁବା ଧାନ୍ଦାରେ ସେ ବସିଛି। ସମାନ ମିଟିଂ ଜାଗାରେ ଗଲୁ। ସମାନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଉତରିଲି। ମୁଁ ଗଲି, ମୋ ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ। లాస్ట్కు మా మధ్యన సంఘ పెద్ద గారు ముందుకు వస్తారు, దైవజనులకి స్వాగత పలుకుతారు ବୋଲେ ସେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆସିବେ, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ବୁଢୀ ଗଲା। ସେ ଉବିସ୍, ମୁଇଁ ଉବିସ୍। ସେ ଆସିଂ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଉବିସ୍। ଏମିତି ଅଛି ଆମର ଜୀବନ। ଏମିତି ଅଛି ଆମର ଜୀବନ। ଏଠି ଆମେ ଜିତି ଯାଇପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏଠି ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଆମକୁ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ପାରିବା। କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିଛି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା କି? ଦୁଃଖର କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତେ କି? సంఘ పెద్దగారు ముందుకు వస్తారు, ఫిట్లారికి হাগি গাইলা দলকে মুন্ড গাড়ি করি ক্ষমা করবা আজ্ঞা টিকে উভা হবে। মুন্ড তলকে গাড়ি করি টিকে উভা হন্তু। মুন্ড তলকে গাড়ি করি ডুবি দেই করে ঠিক। এটা ଗୋଟେ ଜୀବନ କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି କିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆମକୁ କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆସ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। ଗୀତ ସଂଗୀତା 139 ତାର 1 ପଦରେ ଯଦି ଗୋଟେ 2ଟା ପଦ ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କଥା, ବଢିଆ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ପଢିବା ଟିକେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ। କଣ କରିଅଛ? ଅନୁସନ୍ଧାନ ତୁମେ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଇଅଛ। ମୋର ପରିଚୟ ନେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର କିସ୍ତା কোন দোকানে গলুসনি কেতে কিলুসনি ସବୁ ମୋର ମାପୃକେ ଜାନା। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ନ ହେବ। କଣ ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟର ନାମ ଯୀଶୁ। ସେଇ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହାତ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ଗୋଟେ ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ କଣ ପଢମା ଟିକେ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର, ତୁମେ ମୋର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। ଏଟା ତ ଧନ୍ଦା। कोटरू बुझो दूर महाप्रभु क्या देखता है क्या? आकाश गुड़ाई दिया है,
किसटा गुड़ाई देची मु आगुरु कहूची हमको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, जहां भी आता खंडिया खंडिया बोलता। चलेगा तो ओके। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को लोक माने कौन पढ़ुचे स्थान रे कि हम देखुचु पढ़ माटिके तुम्हे मोहर बसिबार ओ उठिबार जानु उठिबार तुम्हे दूररु मोहर संकल्प बुझुअछ तुम्हे दूररु मोर संकल्प बुझुअछ। प्रभु को लोक माने गोटे दिन किस इच्छी धंदा एटा बड़ धंदा गोटे गोटे मंडल गोटे झियो मुए मुया सब गुड़ाई दई गोटे मोटरसाइकिल रे बसी कॉलेज के कॉलेज सेमती जीवे की से कॉलेज के जाउची जाउचंती कॉलेज बाट पढ़बाकू हेले समान गो ट्रैफिक आइला मोर गाड़ी में जे उबला से गुड़ा हिच में चिन्नी पारबी क्या चिन्नी पारबी कि नहीं से मको चिन्नाउची मुई एबे उबिची देखली वो आजकल लोक मन मुंह तम ढाकी घूम चलती बोल देखुची देखला लोग से किस करला मक देख दे एमती हला हला में भावले मक जाननी छि काहे ए मके जाननी छि एबे सागरे थिला ताको किचमी पकाउचे किचमी पकाउचे ताको धरी पकाउचे बेगी चाले पास्ता के से बटे ऑन हेले सब जीवो हां सिग्नल देले से जीवो मैं उतरला पर हेली कि जीवी कांके बोलছো जाओ 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 से थेरे फेते माटकू बाइक दूर कर गला पड़ी गले तार गुड़ा हेलाटा हिटी गला गुड़ा हेलाटा हिटी गला। तुम जो भी कर रहे हो ना एक दिन मसीह के सामने देखा जाएगा। आमेन हालेलुया। आज जा भी करू छो सुदूरी जीवार समय आत्मिक उद्दीपना सभा कि सभा आत्मिक उद्दीपना ए जीवन प्रभु निमंते प्रस्तुत हेबार अछि केंति हेबार अछि रोग बेमार आइले कांदा बोबा हेसु कोटिपति हेले मिसा तुई सबु छाड़ी करी जाइसु नरके आगा जाइसु गौरव जीवन बड़पन तके काई जे भाई किछ बना गया अच्छी बोली गर्व हेला ना वाक्य कहे कि प्रभु को लोक माने धनवान अपना धन रे दर्पण करू बलवान अपना बल दर्पण करू ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्पण करू जदि करू किस बोली करू मुझे जिसु को जानी छी से मोर पे जीवन दैछंती मोके स्वर्ग को नेबा पाए आसीछंती। हालेलुया। खुशी लागु छी कि आज मोर निश्वास को प्रभु रखी देले। आमेन हालेलुया। आज मते सुजोग दे देले प्रभु को लोक माने आज सुजोग दे देले नाही नाही रे आउ समय नाही गीत टिके बेसी थीबो एटा आका धंदा चलेगा तो आज्ञा कहथिले कि नहीं गीत रोएगा बाकी रोएगा महापुरुष जनता चलेगा जनता चलेगा। आमेन हालेलुया। मोहनिद्रा दूर कर हे बंधु मोहनिद्रा दूर कर हे बंधु नहीं 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 रे समय नहीं 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 रे समय नहीं मोहनिद्रा दूर कर हे बंधु मोहनिद्रा दूर कर हे बंधु रूपमानक मधुरूप रूपमानक मधुरूप के देखाए जीव हमें सही बुआ का बाप लोगे सही बुआ का मौत लोगे सही बुआ का बुढ़िया लोगे सही बुआ का गर्व लोगे सही बुआ का सुओ सोई 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 देव बुझला सोई 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 देव सोई देले टकी करी नहीं जीवे अरे फिंगी प्रिय प्रभु को लोक माने
मोर हृदय जोटा बाहर आपण मान कौची आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रिय प्रभु लोक माने एई स्थान आमे देखुचु कि प्रभु लोक माने कारण हे सदा प्रभु पढ़मा टिके चारि हे पर्व सदा हाँ कारण हे सदा प्रभु देखो देखो जहा तुम्भंकु संपूर्ण गोचर नुहे एपरि गोटिए कथा मो जिभारे नाही एटी गोटे धांदा जोटा कि तुमके जाना नहीं एंता विषय किछि मोर पाखरे नाही केंती कथा एडा हाँ झियो माने माँ को जदि कहबे अरे माँ जदि झियो कहबो आगो आजिकल दिन दुनिया भल नाही गो माँ तू एंती भूल नाही गो बोले झियो किस बोलबो बड़ो बा तोके जाना नहीं चुप रो किस बोलते बा तोके जाना नहीं चुप ए पुओ माने कहउथे बापा मान को बापा तार पुओ को देखो बापा 80,000 रो मोबाइल तार पुओ को देखो बापा 40,000 रो मोबाइल मते खाए बापा मोबाइल बुआ आमे गरीब लोक रे बाबू ती सेंती हे नाइ रे चुप रो रे बोले हां ए बडो जानि आमके सबु जाना गोटे जाना नहीं किष्ट सेटा आमे जीवाटा से आइवाटा आमेन हालेलुया आमे सब जानिछु जदि आमे जानि थांतो हमर जीवन को प्रस्तुत करिबा पाए तबे आमे सजाडी हे जाई थांतो आमेन हालेलुया आमे सजाडी होउनु आमे देखबाटा के आखिर खूट और पेट भूख बोलला पर हे जाउछि जूटा देखले सेटा रुंडा जूटा देखले सेटा किछि हो नाही बोली भाबुछु आमे प्रभु को लोक माने मु कहबा पाए चाहे हमकु प्रभु सब देखुचंती हमर विषय सब बुझुचंती हमर विषय रे से न जानबाटा किछि नाय एति पाए आपन को मते तांकर सम्मुख रे उबाब पाए प्रस्तुत हेबा पाए पड़िबो आमेन हालेलुया प्रस्तुत हेबार अछि। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आपन को दुनिया को देखिबे अनेक स्थान रे सभा गुडा को होउछि बहु स्थान रे सब निजर ज्ञान रे चललेनी लोक आपण जानि छथि मु गोटे जगह रे जाइतिली जणे प्रभुंकर दास कोन करछन जानिछ से जूटा करूछंती के जानु नांती बोल भाबुछन से एबे दास मानकर वॉलंटियर मान थिबे कि नै हां वॉलंटियर मान थिबे कि नै आज्ञा से मान किस करूछंती आइबा लोक को ए उरु मिदी मा उरु बिरागुडा कुगा तुमर बोला हमर गा बिरागुडा किस होइछि पेट बता होइछि आज्ञा से लेखला तार ना गा सब लेखला कुटी काउंटर में से अभी क्या किया उधर से इधर पास्टर आज्ञा को मैसेज किया वक्ता इधर है वो कौन है इसको पता नहीं से किया को जोड़ा नहीं किंतु कौन जोड़ा है वे मैसेज जोड़ा से पठाइला बिरागुडा गोटे मां आसी पेट बथा तार ना अमको तार बापार ना समको तार पंचायत धमको एटा सब लेखा है एबे मेसेज आसला बिरागुडार गोटे मां आसी ताकू पेट बथार जंत्रणा यापा केंती जानी देला आज्ञा आपा केंती जानी देला मोटे आके डाकलानी देखला बेलकू मेसेज टुडुम कोन हे जायछि मेसेज टुडुम से आसबो दौड़ 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 आइबो हेले मां मत के देखिछु केबे कथा आइछु तोर नाम केंती जानली बात में भयंकर आज्ञा तोर बापर ना चपटा ना की अब मोर बापर ना भी जानी देलो आज्ञा तोर मारना चपटी ना की अब मोर ना मारना भी जानी देलो आज्ञा लोग को भाबु छंती हम लोग को उल्लू बनाता है लेकिन से मन जानी पारु नांती निजे उल्लू बनु छंती। प्रिय प्रभु को लोक माने आपन को माजी कहिबा पाए चाहे आपन को प्रभु चाहंती आपन को प्रभु को दरकार अछि हालेलुया आपन को जीवन पाए जदि से जीवन दे दी छंती और क्या चाहिए बुझी पारले तुमर कथा आपन को जीवन पाए जदि से जीवन दे देले आपन कोन देबे नाही एतकी टिके तो इधर हम जानना है ना हा? जीवन जदि दे छंती मोर पाए ए मझे गोटे जगार जाइथिली जदि वीडियो सुनले सुनतबे ए मझे जाइथिली दो आदमी को लगा था मेरे को और उसको पेट बता मां मान को बेसी अच्छी एठी मुंड दुका माने बेसी अच्छी एठी बोलछंती पेट बता का के नहीं गेस्ट्रिक के तो गोता थिबो आका मुंड दुका का को नहीं खारा की वर्षा की शीत की किष्ट की मुंड बता टिके थिबो
ଅନେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର ଟେନସନ ନହେଲେ କାହିଁ ଥିବେ, ପେଟ ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଟେନସନ, ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଲୋକ ଘରେ ଅସୁବିଧା। ମୁଇଁ ବସି ଖୁଟ ପାରାଇ ଦେଖୁଛି, ଏଟା କାଇ ଧାନ ଏଟା ହେଉଛି ଏଠି ଖୁଟ ପାରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେମାନେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ମା ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେ ମାନେ ମାନେ ଆପଲା ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ମା ଗୋଟେ ମା ହେଲେ ଭାବୁଛି ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି କରି କି ଲାଭ, ମୋର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଆକା ବୋଲେ ବା ଏଟା ମକେ ସେ କହିଲାନି, ମକେ ସେ ଆଜି ଯାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଏ ବାବୁ ପାପରେ ଯା ନାହିଁ ମରିଯିବୁ ଏମିତି କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ଏ ଭାଇ ଏମିତି ବୁଲିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଚଲିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ସିମ୍ ଥିଲେ ବି ଓକେ। ଦୁଇଟା ସିମ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛ ତ? ଦୁଇଟା ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଦୁଇଟା ଥିବେ, ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ଡାକି କରି ପ୍ରଫେଟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରଫେସି କରୁଥିବେ। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ବେଟା, ତୁ ଆରି ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲା ବେଳକେ ସେ ଭାବ ଯାହା ହେଲୋ ଏ ଗାଡିର ନାଁ ହଉଛି ସିମ୍। କି ନା ଗାଡିର ନାଁ ହଉଛି ସିମ୍। ସେ ସମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁକନି, ତୁ ପାପରେ ପଡୁଛୁ, ନର୍କକୁ ଯିବୁ ଜାଗ୍ରତ। किधर सुनता है? हम अभी तक सुना है? आज बोलो सुनीचु, शुणीचु कि आज जाए शुणिनु प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶେଷ ଦିନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ଜୀବନକୁ କେୟାରଲେସ୍ ନେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ହାତରେ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାତରେ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ହାତରେ ଦେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପକେଟରେ ଧରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ପକେଟରେ କିସ୍ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣିଛି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାକା ଆଣିଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆମର ଗାଁରୁ। ଏଟା କି କଥା ଆଜ୍ଞା? ଏଟା କେମିତି କଥା? ଏଟା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ସେ ଧରି ବୁଲାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କାର କାମ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ରକ୍ଷା କରବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରବାର ନାହିଁ, ତାର ପକେଟରେ ଧରି ବୁଲାଇଲେ କେମିତି ହେବ? ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପଦରେ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ବସବାର ଉଠବାର କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କାରନାମା କରିଲେ ମିଶା ଆମର ପାଇଁ କିଏ ପଚାରବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଉଭା ହେବା ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟର ଦିନେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଦିନେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ପଢିବା, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, 5 ପଦ ପଢିବା। ତୁମ୍ଭେ ମତେ ପଛରେ ଓ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ ଓ ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଗରେ ପଛରେ ଆମକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସାନ ପିଲା ଯଦି ଚାଲୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସାନ ପିଲା ଯଦି ଚାଲୁଛି, ତାର ପାଖରେ ତାର ବାପା ଅଛି, ସେ ଭୟ କରିବ କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପାଖରେ ଯଦି ତାର ମା ଅଛି, ସେ ଭୟ କରିବ କି? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଆଗରେ ପଛରେ ରହିକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ପାଖରେ ରହିକରି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ସମୟରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ କାଟି ପାରିଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କରନ୍ତିରେ ଲେଖା ଦେଇଛି କି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ସେଟା ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲି, ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଏ ଜଗତର ନାଟ ସରି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది। ଏ ଜଗତର ନାଟ ସରି ଯାଉଛି, ତୁ ଏଠି ନାଟ କରବାକେ ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
आपण को मते प्रभु सुजोग देइछंती एथिपाई आपण हमर जीवन को आमे प्रस्तुत करिबा हम भाबिबा नाय मते के देखु नांती हम भाबिबा नाय मते के मते पचारबा लोक हम भाबिबा नाय मोर सामने के छिडाबा लोक आमे भाबिबा नाय के मोर विषय जानु अछि ए सब विषय प्रभु जानिछंती लोक मान आम देखुचु से गर्व हो गले से धन लोभ हो गले से प्रभु कथा शुणु ना प्रभु लोक मैंने अनेक काम कहीं कथा कहली माने से कौन कर धार्मिक लोक मान रूपा बिकी दौरान धार्मिक लोक मान रूपा बिकी दौरान आज प्रभु लोक मैंने सरल लोक मान निरीह लोक मान जदि आज से भ्रांत करुँच कौ मैंने जदि आपण लोकंकर जीवन बंचावा चाहते सत्य वाक्य से जनातु आमेन हालेलुया से प्रभु वाक्य जनातु से जीवन टी उद्धार पाइब तुमको मध्य दिने प्रभु पुरस्कार देवे प्रिय प्रभु लोक माने आज आम जीवन सेमती होइछि कि आज आम जीवन सेमती चली कि मोर प्रभु लोक माने आमे जागृत हो आमे जागृत होबार अछि नले आमे बहुत बड़ समस्या रे पड़िबा को जाउछु आमे तांकर सम्मुख रे उभा होबार अछि तांको साक्षात करिवार अछि देखो गोटे पदम पढ़ा जा प्रभुंकर दिन चोर आसला परी आसब केमती आसब चोर मान केमती आवे भाई ने सुआत आसकी भाई आसुचु आमे तुमर घर सोना नेबा के बोली कोई करे आवे हां ना ना बोल तू की गाड़ी तुम टिके नेबी बोली चोर भी बोली आसु कोई करे आवे की हां प्रभु लोक मैंने आम देखुचु कि प्रभु दिन चोर आसला परी आसब जदि आम प्रस्तुत रहिबा ना सही चोर आराम रे पसब सब बेटबो आरे धीरे सकाल पहला पर आम केमती हुए थर मोर घरे सोना रही मोर घरे टंका रही कुआरे गला चोर मुझे मान कहवाई चाहे आज जगतर धन संपत्ति माति जाइछंती आपणकर जीवन दिने निश्चित भाव नष्ट हो प्रभु लोक मैंने एथिपाई बेल थाउ थाउ आपणकर जीवन को प्रभुंकर सम्मुख रे प्रस्तुत करने को हेबो प्रभुंकर सम्मुख रे जत्न करने को हेबो प्रभुंकर लोक मैंने आसंत आम देखा प्रथम थेसलोनिकीय 5 पर्व तार 2 पद हम पाठ करवा हाँ परमा कारण हाँ रात्रि रे चोर आसिला परी प्रभुंको दिन जे आसीबो एहा तुम्हे माने उत्तम रूपे जानो बढ़िया लेखा हला कि केंदी लेखा हला केटी कोई पारबो केंदी लेखा हला एहा तुमे उत्तम रूपे जानो हां जानिछ कि जानी करी बिसा पाप करवाटा छाड़ास नहीं जानी करी बिसा मित कहवाटा छाड़वाटा नहीं अरे जानी करी बिसा ए सब कारनामा चलीछि हेले बाकी हम केमती सुनुछु बाकी हम केमती बुझुछु बाकी हम केमती प्रचार करा जाउछि बाकी हमर जीवन केमती काम करूछि एटा हम सिखिबार अछि हम सुनने वाला मानने वाला हमें खाली सुनवा लोक हमें के गोटे आइला किसना गोटे कहला गोटे जगह मीटिंग होतला पुणी ए भितरा सुनपो नहीं ए मीटिंग अटेंड करबा को जाईची पास्टर आगे भयंकर प्रचार करूछन दम हमर गमांग आगे पर कुटा हाते प्रचार करूछंती पुणी ए पुणी देखुची पुणी गीत गोटे हला पुणी से मुर्दुल वाला हमर आज्ञा बाजाला पारा कुटा कर बाजाउची पुणी से घर को गला पुणी एबे तार स्त्री पचारला पुणी मीटिंग केमती थिला बोला पुणी किछ थिला मीटिंग केमती थिला मीटिंग रे केमती लागला ए किस करूची काई की सेटा का देखला आर किछि जाना नहीं आमे आसुचु एते किछटा हेउची कि हेउ नै जाना नै हिंडी देला बोले ताली मारो कोई देला बोले ताली मारो बा भयंकर काम होला बोले ताली मारो मुई माराबी कि ताली मारो समस्ते मारो ताली मारो मारले कि नहीं मारो आगे ताली हाँ आज ताली मारो धंधा चलता है आर केमती हेबे हमर लोक माने
କିଛିଟା କି ହଉଛି ରେ କିଛିଟା ଅଛି ଜାନା ନାଇଁ ଆରେ କିଛିଟା କି ହଉଛି ରେ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ସେ ଆମର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଆମର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆମର ସର୍ବ ବିଷୟର ସର୍ବତାର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସମୟ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖାଗଲା ସେ କଥା ଟିକେ ପଢମା ଚୋର ଆସିଲା ପରି ଆସିବ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ ଜାନି ଜାନି କାଇ ଯେ ଧନ ନରକେ ଯାଇସୁ ମୁଁ ଯିବି ଆକା ବୋଲତା କାଇ କରିହେବ ମୁଁ ଯିବି ଆକା କିଛିଟା କହିବ କହ କିଛି ଆର କରବାର ନାଇଁ କିଛି କରିପାରବ ନାଇଁ ବୁଅ ଯା ନାଇଁ ତୁ କିଏ କହିବୁ ମତେ କିଟା କହିପାରବା କେମିତି ସେଟା କେବରୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ନିକା କେବର ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ জানি জানি কাই যে ধন নরকে যাইছু ସବୁଦିନର କାଜେ ପଡି ମରତେ ରହିଛୁ ସବୁଦିନର ପାଇଁ ଜଳି ପଡିବୁ କାହିଁକି ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ନରକକୁ ଯିବୁ ବାପା କିଏ ଶୁଣବା ଲୋକ ଲେଦୁ ତେଲୁଗୁରେ ହିଲୋରି ଆମର ବାଟେ କୁଇ ଏବାଟେ କିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହିଲୋରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲଟା ସିଡେରୁ କିରୁ ସିଡେରୁ ବେନରୁ ଶୁଣବେ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆକା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆକା ବୋଲେ ଯାଅ ରାବ ସେଠି ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଯେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାର ତଳପଦ ପଢବା ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦ ବୋଲି କହୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ କେମିତି ଥିବେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଥିବେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଗ୍ରେ ହେଲେ ଆମକୁ ଘର ନଥିଲା ଏବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଘର କିଏ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା ଯାଉ ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ନା ଆଗରେ ଘର ନଥିଲା ଶାନ୍ତି ଖରା ବାଜି ଯାଉଥିଲା ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଥିଲା କିଏ ମିଶା ପଚାରୁ ନଥିଲେ ଏବେ ଘର ମିଳିଗଲା କେମିତି ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଲୁ ଆମେ ମିଳିଲା ଏବେ ମିଳିଲା ପରେ କିଏ ଦେଲା କିଏ ଦେଲା ହାय ଲାଗଲା ପୁଣି ହାय ଲାଗଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାକିରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କରିବେ ଆରେ ବାବୁ ବୁରବୁଟି କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ଆଜି ରବିବାର ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ନାହିଁ କି ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ଦିନ ବି ମତେ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା मांगता है वो देता है देने का बाद चीटिंग करता है ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାନୀ ମୋର ରାଜା ନିଅ କିସ କରିବା ଯୀଶୁ ବାପା ପିଲାର ବିଜାର ପାରୁନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁ କି ଧାନ୍ଦା ଏଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଦୟା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିବାଟା ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଚପଲ ଚିରି ନାହିଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ हे प्रभु मोर तुमे क्षमामय हे जीसु मोर तुमे ही आधार ए जगतर तुमे ही श्वास मो प्राणर हालेलुया प्रभु को लोक माने टिके पानी प्रॉब्लम होला मोर गोला टिके
ଲାଗି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ପ୍ରେମମୟ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁନା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ନିରାପଦ ବୋଲି ବାସ କହୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୋଲେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଟା। ହଠାତ୍ ବୋଲେ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି ରେ ତାକୁ, ସତରେ କି ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି। 2 ଲୋକ ମିଶିକି ମଦ ବି ପିଇଥିଲୁ, 2 ଲୋକ ମିଶିକି ପୁଳିଆ ଖେପିଥିଲୁ, 2 ଲୋକ ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା ବାଟରେ, କୋଉଠି ହେଇଗଲା ହଠାତ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ? ବା ସବୁ ଲୋକର ଫେଭରେଟ ଗୀତ ବୋଧେ ଏଟା। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ ଜାନି 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 ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକରି, ବାବୁ ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛ କି? ତୁମର କଳିଜା କଣା 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 ହେଇଯାଇଛି, ତୁମର କିଡନୀ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। 21 बोलबो बिंगुआ मद पिऊ कौन करवा आज्ञा केमती कहवा काकू कौन करवा मैं कि जानी पार नहीं परा बुझी पार नहीं किए सुनवा लोक नाहांती किंतु आमर काम कहवाटा तांकर काम सुनवाटा कि न सुनवाटा तांकर काम। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କଣ କରିବେ ପୁଣି ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢିଆ ଅଛି, ମସ୍ତ ଅଛି, କିଛି ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ କିଏ କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ମତେ କିଏ ବୋଲବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବୋଲଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଡର ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପୁଅ ନିଜର ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପୁଅ ଯଦି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ ଯଦି ପଡି ଯାଉଛି, ଖୁସି ଲାଗିବ କି? ଖୁସି ଲାଗିବ କି? ଖୁସି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କରୁଛୁ ଆମେ? କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛୁ? ଆମର ଜୀବନ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ଆଡେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବ, ବିନାଶ ଆସିବ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଯେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ଆସୁଛି, ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ, ଏଟା ତ ଭୟଙ୍କର ବେଦନା। କେତେବେଳେ ସେ ବାଧା ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି। ଆମକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଜଣା। ବୋର ଫାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ରେଡି ଆନରେ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖିଥ, ତୁବାଲ ରଖିଥ, ପେଡା ରଖିଥ, କି ନାଇଁ ଆଇଲେ ପୁଣି ରେ ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟେ ଲୋକ ତ କୋଉଠି ଭୋଜି ହଉଛି ବୋଲେ ଦିନ ସାରା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ରେଡି ହେଇକରି ଥିବେ। ରେଡି ଆଜି ସେଠି ଭୋଜି ହଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, କୁଟି ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିନାଶ ଆସିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟଥା। ସେପରି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ଆସୁଛି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଦୁନିଆରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିନାଶ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଭଲ ହେଲା,
ତାକୁ ଆକା ଥିଲା ବାକ୍ୟ। କାହାକୁ ଥିଲା? ତାକୁ ଆକା। ସେ ଆକା ପୁରିଆ ଖାଇବ ଭଲ ହେଲା, ସେ ଆକା ମଦ ଖାଇବ ଭଲ ହେଲା। ତୁଇ ରିସା ହଉଛୁ ବୋଧେ? ସେ ଭଲ ହେଲା ତାକେ ଆକା ବୋଲବାଟା ହାକାର ହଉଛି। ଏଟା ନିଜର ଉପରେ ପଡୁଛି କି ନାଇଁ? ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଙ୍ଗେ କର୍ମା ମେ ନାତି ଯିଶୁ ଆବା, ନାଙ୍ଗେ ଜୀଉନ ନାତି ଯିଶୁ ଆବା, ନାଙ୍ଗେ କର୍ମା ମେ ନାତି ଯିଶୁ ଆବା, नांगे जीव नाती जीसु आवा, नांगे तोड़ू आया मु जीसु आबाती, ना तोले माना मु जीसु आबाती, नांगे तोड़ू आया मु जीसु आबाती, ना तोले माना मु जीसु आबाती, नांगे कर्मा मेलाती जीसु आबा, नांगे जियो नाती जीसु आबा, नांगे कर्मा मेलाती जीसु आबा, नांगे जियो नाती जीसु आबा। आमोस 5 पर्व 14 पद हम पाठ करिबा। आमोस 5 तार 14। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା ନ କର। ଏଥିପାଇଁ କଣ ନ କର? ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା ନ କର, ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇକରି ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛୁ ପାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛୁ ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ କଣ ନ କର? ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା ନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ କୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା। ଗୋଟେ ଘରେ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଘରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବି ଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ବି ଯିବେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଘରେ ଡିଜେ ଲଗାଉଥିବେ। କିସ ଲଗାଉଥିବେ? ଡିଜେ ଲଗାଉଥିବେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିବେ କି ଅନାର୍ଥକ ଗୀତ ଯାକ ଲଗାଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକଙ୍କୁ। ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘରେ ବାହାଘର ହେଲା, ବଡ ବାହାଘର ହେଲା। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପଛପଟ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କାନିଆ ବୋର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କି ଧନ୍ଦା ଏଟା! ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ କହିତେ, ଭାଇ ସୀତାରାମ ମାୟା ହେଇ ଯିବୁ ଆରି, ଏ 2 ଲୋକ 2ଟା ଖୁନ୍ଦା ମାରବୁ, ସାମ୍ନା ବଡର ଦାନ୍ତ ମାନେ ହିଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପେପର ଲେଖେଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ, କନ୍ୟା ବୋର ଚଷମା ପିନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ, ଡିଜେ ବାଜା ବାଜିଥିଲା, ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତୁମୁଡି ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଦାନ୍ତ ମାନେ ଝଡିଗଲା। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ କି? କରତେ କିଛି ହେଉ ନାଇଁ। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୁମେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ କଣ ନ କର? ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା ନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାମ ନ କର। କେମିତି କହିବାର ଅଛି?
गॉड ब्लेस यू बोली कहवा आसीनु आमे गॉड ब्लेस तुम्हें पापरे पड़ी भी गॉड ब्लेस यू तुम्हें केमते थिले भी गॉड ब्लेस यू ए बात नहीं गोटे मूर्ति पूजार परिवार रे थिली मोरबा लोके प्रभु बंचाई देले सेठी काता देली प्रभु जीवन थिबा जाय तुमर सेवा करबी आमेन हालेलुया जीवन थिबा जाय तुमर सेवा करबी प्रभु करी चाले काल को साक्ष्य भी कहबी आपण मानको सम्मुख करे आपण माने किछि लोकन को भी आनंतु मोर प्रभु को लोक माने काली गोटे जीवंत साक्ष्य आपण माने सुनिबे प्रिय प्रभु को लोक माने आपणकर मोर जीवन रे केते कारी आशीर्वाद दरकार कुकुड़ा अंडा देखिचंती परा कुकुड़ा अंडा किसटा कहबे हेले अंडा तो तेलुगु रे गुड्डू कहबे गुडलू कुकुड़ा अंडा को देखिचंती ए अंडा जेते बेले कुकुड़ा देबो मां माने कि बापा माने काढबे आरी पिला मान को नेर राजा केत खेल रे बोल देबे देबे नहीं ए अंडा केते जत्न बापा केत खेल रे बोल देबे नहीं सजाई करी रखबे गोटे 10टा कि 15टा कि अंडा हैला परे एबे अंडा भितर कोन भारबो माने भारबो भारला परे चोपा कुट रखबे फ्रिज भितरे हां कुट रखबे को परारी सा होतो काटा हां कुट रखबे गोडरेज रे आज्ञा खटो तळे डस्टबिन रे बोले डस्टबिन टिके इंग्लिश हो गया टिके तल को आइबा ओइला गदा किधर फेंकेगा ओइला गदा तेलुगु रे छत्ता छत्ता बोल तेलुगु कोले आम केंदी लागुची छीता बोला पर लागुची निकी छत्ता ए अंडा चोपा कुट फेंकबे गया ओइला गदा रे फेंकी देबे आज हमर जीवन रे ए दुनिया पाएते अस्त व्यस्त ए दुनिया पाएते चिंता घर गोटे भयंता आपका बांधविता एमती करबिता शांति करबिता एमती हेबिता आपण मु जानिबा को पड़िबो ए पृथ्वी रूप अंडा भितर आमे अछु दिने आसीबो आमे पुच हे पळाइबो ए दुनिया रो सब ओळा गदा सदृश हे जीवो ओळा गदा सदृश हे जीवो एति पाए आपण कर जीवन कोथि पाए बंचु छंती प्रभु लोक माने एई जगह आम देखुचु तुम्हें कौन न करो मंद चेष्टा तुम्हें जंती बंचीबो एटा बढ़िया कथा है बंचवा कथा बोले केते बढ़िया कथा काल के परदिन को मरवा लोक भी ताके जाई तु मरबू बोले सरदा हेबो जाइले हो बापा आइलु आर शुभ खबर कहलु बोली कहबो नस्त्या मोके तु मरबू बोली कहबू प्रभु को लोक माने तुम्हें जेपर की बंचीबो एथिपाई तुम्हें कौन करो भल चेष्टा करो भल काम करो प्रभुंकर वाक्य को सुन प्रभु रे जीवन काट प्रभु भय जीवन काट प्रार्थना जाओ प्रभुंकर वाक्य को मान प्रभुंकर सहित चलो आपण ताहा करबा द्वारा प्रभुंकर निकटवर्ती हेई परिबे प्रभुंक लोक माने आमे स्थान देखुचु गोटे कथा आमे देखुतलु प्रभुंकर दिन चोर आसिला परि आसीबो द्वितीय कथा गोटे देखिबा आमे सेई दिन पितांक छडा केही जानंती नाही मार्क तार 13 पर्व 32 बदाम पाठ करिबा मार्क 13 तार 32 हां केवल पिता जानंती प्रिय प्रभुंक लोक माने एई स्थान में देखुचु कि प्रभुंकर वाक्य हमको चेतना दिए सही दिन पितांक छड़ा कई जानती नहीं कई भी जानती नहीं किसी जाना ना ये भोकवा बेसी टेम्पर किस जाना एतकी देखला हम किसी जाना जानले हमें जागृत जीवन काटी थांतु किसी जाना नहीं पाए आमर धातारे हमें किसी जाना गोटे सन्ध्यार मोर झील मुई वाकिंग जाऊँ आज्ञा गोटे लोक छिड़ा होकर गछ सहित कथा हो कार सहित गछ सहित कथा मोर झील सान अच्छी 4 वर्ष 5 वर्ष मत पचारला बापा देखला मुई कहली किस हला देखला हाँ कथा होचंती बापा गछ सहित गछ कथा हेबे कि बापा काई करबी एटा धांदा मुई कहली के जाने मा ए गोत्र में कथा है बापा हेले बोलला ए बाटे गोटे गछ अछि एबे यार छिड़ाला मोर झियो हेलो हेलो गछ
ବୋଲ ତ କି ଖାଇଲ କି ବୋଲି କଥା ହଉଛି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ହଉଛି। ଏବେ ଏ ବେଟା ଦେଖିଲା ଦେଖୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏ ଗୋଦ କାତା ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଝିଅ କାତା ହେବାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସେ କହିଲା କାତା ହେବି ବୋଲି, ଏ ଗୋଦ ତ କାତା ହେବ ନାହିଁ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାତା ହେଲେ ହେ ବେଟା ବୋଲି କରିବି ତାକୁ କହିଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଦଲା? ଗୋଦ କଣ କହିଲା? ଏଇଟା କହିଲା ଖମନେ ଗଲି ଡଙ୍ଗରେ ଗଲି ଗଲି ପର୍ବତେ ବନ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା ଗାଁ ପରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖେଟ ଖେଟାଇଥିବି ଆରି ରାତି ବି ସା କେନେ ଗଲେ ବି ଆର କିସ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡି ଧରି ଚାଲବା କଥା। କାକାରି କଥା ହବାଟା, କାକାରି କଥା ହବାଟା ନାଇଁ। ଚାଲୋ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ ପାଠ କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ କି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦୂତ ମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଧ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। 33 ପଦ କିଆ ଲେଖା ହେ? ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। କେମିତି ଥା ସାବଧାନ ବୋଲେ କେମିତି ଥା? ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଗଲା ବେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଛୁ ସାବଧାନ ବୋଲେ ଏଟା କି କେମିତିଟା କେମିତି କେମିତି ସାବଧାନ ବୋଲେ ଏଟା ଆଜି ଆମର ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତି ହେବାର ନାହିଁ ସେମିତି ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲେ କେମିତି ବୋଲୁଥିବେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଇଲା 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବୋଲା କିସ ବୋଲା 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ବୋଲ। ମୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମାଗ ନାହିଁ ତୁମ ମତ ପିଇଲ ମାଗ ନାହିଁ ଗଲା ମୁଁ ମତ ପିଇବ ନା ଆଇଲା ମୋର ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁମେ ମଦ ପିଇଛ ଭାଇ, ପଇସା ଦେଲେ ତୁମେ ପିଇଦେବ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲେ ଦିଆଯିବ। ସେ କିସ୍ କର ଜାଣିଛ? ଏମିତି କରି ହାତ ପସାଇଲା, ମୁଁ ଡରିଗଲି। ହାତ ପସା କ୍ଲିଂ କରି କାଟିଲା, କୃଷ କାଠ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଇଁ ମିଶା କିସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ମିଶା ମାୟା ହେଇ ଯିବାଇ ଦେଖା ଯିଶୁର ଲୋକ, ମାୟା ହେଇ ଯିବାଇ ଦେଖା ଦୁନିଆର ଲୋକ, ମାୟା ହେଇ ଯିବାଇ ଦେଖା ଯିଶୁର ଲୋକ, ମାୟା ହେଇ ଯିବାଇ ଦେଖା ଦୁନିଆର ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ସାବଧାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଛଡା ମୋର ଗତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲ ବାପା, ତୁମର ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପ କରି ନରକକୁ ପଳାଇବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପାଇଁ ତୁମେ କରୋନାରେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲ, ମୋର ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଗଲ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସାବଧାନ ହେଇଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଏ ଶେଷ ଦିନରେ, ଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାଇଁ এই ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆତ୍ମିକ ସଭା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାଲିକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ସମୟ ଥିବ କି ନାହିଁ ଜଣା, କାଲିକୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଦିନ ପିତାଙ୍କ ଛଡା କିଏ ଜାଣନ୍ତି? କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପଢ ମା ତଳ ପଦ ଟିକେ ପଢ। ଜାଗି ରୁହ, ଜାଗି ରୁହ, କାରଣ ସେ ସମୟ କେବେ ହେବ, ଜାଗି ରୁହ, ସେ ସମୟ କେବେ ହେବ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝବାର ଅଛି, ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଥିବାର ଅଛି। ଗୁଟାକୁ ମତେ ଜାଣିଛ କି ବୋଲଥିବେ ଲୋକ, ସେମିତି ଲୋକ କୁହ ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛ କି ବୋଲ, କିଛି ବୋଲଥିବେ ମତେ ଜାଣିଛ ତ, ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛି। ଧନ ଟିକେ ଥିଲେ ଥିବ, ବଳ ଟିକେ ଥିଲେ ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଥିବ, କି ପଦବୀ ଥିଲେ ଥିବ, ନର୍କ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ତ କେମିତି ହବ?
ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିବେ, ମତେ ଜାଣିଛ ତ ମୋର ହାତ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଯାଇଛି, ସୀତାରାମ ଏତେ କଥା ହାତ କୁଆଡେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? କଣ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନାହୁଁ ଆମେ ଦିନେ ଧରା ପଡିଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେହିପରି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ହଜି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ମାତି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାସକୁ 40 ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲି। ମୁଁ କେତେ 40 ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲି, ହୀନସ୍ତା ହେଇ ମରି ଯାଉଥିଲି। ମାନେ କିଛିକୁ କାମକୁ ନ ଆଇଲା ପରି ଭିକାରୀ ଠାରୁ 7 ଗୁଣ ଏମିତି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ଆଉ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କହିବାର ଅଛି କି ଗତିହୀନ ଲୋକ ପରି, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ କିଛିକୁ କାମକୁ ନେଲା ପରି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମତେ ହାତ ଧରିକି ଉଠାଇଲେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ହାତ ଧରିକି ଉଠାଇଲେ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ। କାଲି କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କାଲି କହିବି ଆସିଛି ନା କହି କରି ଯିବି କି କେମିତି ବୋଲୁଛନ୍ତି? ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଛି ସେମିତି ଭାବୁନ ତ? ଖୁସି ତ? ହାଲେଲୁୟା। ನಿಂಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಡಾಬು ಮಾಚಿ ಹಿಚುತಾ ಹಾಚಿಯೇ ನಿಲವೋ ಬಮುಡೆ ತಾಯಿ ಜಿಸು ತಾಣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଛନ୍ତି? କୋଇଲୁ ମାଛି ହିଚୁତା ହାଚିଏ ନିଲାବ ବମୁରେ ତାଇ ಜಿಸು ತಾಣ ನಿಂಗೆ ಕಾರು ଉପରେ କାରୁ ମାଛି ହିଚୁତା ହାଚିଏ ନିଲାବ ବମୁରେ ତାଇ ಜಿಸು ತಾಣ ମନେ ଝିଲିମିଲି ନାଚି କେଉଟା ମନେ ଦେଖୁରୁ ମନେ ଝିଲିମିଲି ନାଚି କେଉଟା ମନେ ଦେଖୁରୁ ନିରୁ କୋଟି କୋଟି ଲାଭ ଲାଭ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଦୁନିଆର ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୁଁ କେତେଟା ବିଡା ପଇସା ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଲାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ମୋ 2ଟା ଉଡାଜାହାଜ ଅଛି, ଆରେ ଯୀଶୁ ଲୋକ ଉଡି ଉଡି ଯିବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଉଡି ଉଡି ପଲାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। এটা এই নাট্য সবু এ ভাবনা সবু এ তীর্থা সে তীর্থা নাই। আমেন, হালেলুয়া। এটা এ তীর্থা তোমার নাট্য, তোমার ভাবনা, তোমার চিন্তা সবু ইতি সেটির পা এ তীর্থাକୁ ଛାଡ, ସେ ତୀର୍ଥାକୁ ଧର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମତେ ସମୟ କହିନାହାନ୍ତି, हमको अलगा काम नहीं, गोटे काम महाप्रभु काम एमती जाएगा राति 10टा जाए कहेगा किसी असुविधा नहीं, अलगा काम नहीं। वो काम से निकला प्रभु, उसका काम दे दिया, जीवन रहने पे का उसका काम करना है। आमेन, हालेलुया। तांकर काम करवाटा का काम एतिबा प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନରେ ଆମେ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଚର ଆସିଲା ପରି ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ସମୟ ପିତାଙ୍କ ଛଡା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା ଟିକେ କହି କରି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସମୟ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଇଆଡେ ଚାଲୁ ବୋଲୁଛ, ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୃତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗମନ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆସିବି ବୋଲିଛି।
ଆମର ସାରୁ ଆଇବି ବୋଲିଛି, ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆଇବି ବୋଲିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇ ପାରବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ କାଳେ ଆସିବେ ନ ଆସି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ କେତେ ଶୁଣିଲୁନି ଏମିତି ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ନାକି, କେତେ ଶୁଣିଲୁନି କେବର କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆଇବେ ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଆଇବେ ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଆଇବେ, କେବର ଏକା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ମିଟିଂରେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକରି ଟିକେ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ବୋଧେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବ୍ରି ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏବ୍ରି 10 ତାର 37। ହଁ, କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର। କେତେ ସମୟ? ଅତି ଅଳ୍ପ। ଏ ଖାଇରାକୁ ଏତିକି ଟିକେ ଦେବ, ଖୁସି ହେବ। ହଁ, ଥାଲେକ ଦେଲେ ଆଗ ଖାଇବ, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବ, ଟିକେ ଦେଇଦେବ, ଖାଇଦେ ବାବୁ, ଖାଇବ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏ ଖାଇରାକୁ ଯେମିତି ଥାଲେକ ଦରକାର, ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ନେଉଛୁ କି ନା ଆମେ? ନାଇଁ ରେ, ଆମର ଜୁଆଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖବ ନାଇଁ, ଭଙ୍କାର ଖାଇବ। ଆମର ଜୁଆଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଣିକରି ମାରି। ଏ ସବୁ ବିଷୟ, ଦୁନିଆର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛୁ। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆମର ପରି ସାହାଯ୍ୟ করবু, লোক টিকে দয়া করবু, বলবু আরে ঘর কালে কবাট বন্ধ করে দে, নাই বলি কই দিও, কিস বলি কই দিও, ঘরে কে নামতি বলি। আমি কথা দেইকি অনেক সময় কথা রখুনু, কিন্তু প্রভুঙ্কর বাক্য সে যে আসিবে সে বিলম্ব করিবে নাই। আমেন, হালেলুয়া। সে যে আসিবে সে বিলম্ব করিবে নাই। আজ অনেক লোক ভাবুଛନ୍ତି গোটে ଦାନ୍ତା ପ୍ରତି ଘର ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ସେ ବାଟେ ମୁଇଁ ଗଲି, 4ଟା ପିଲର ଉବାଇଛି। କେତେଟା ପିଲର? 4ଟା ପିଲର ଉବାଇଛି। ସେ 4ଟା ପିଲରକୁ ଧାନ ପାଳ, ପାଳ କହିବେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ପାଳରେ କିସ୍ କରିଛି, ସେ 4ଟା ପିଲରକୁ ଗୁଡାଇ କରି ପାଣି ପକାଉଛି ସେଠି। ତାର ନା ସାମୁଏଲ। ସେ କେବେ ପକାଉଛି? ରବିବାର ଦିନ ପକାଉଛି। ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ସରାଇ କରି ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି। ସମାନ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲି ସାମୁଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇନୁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଟିକେ ପିଲର ଠେକିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କଣ ପାଳ ସେଠି ବାନ୍ଧିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କରି ଯଦି ପାଣି ଭିଜେଇଲେ ଏ ଗନ୍ଧ, ଏ ପିଲର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଆଜ୍ଞା, 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ? ପିଲର ଯିବ 100 ବର୍ଷ, ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ? ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 16 ମାଥିଉ 16 ତାର 27 ବୋଧେ ପାଠ କରିବା। ମାଥିଉ 16 ତାର 27। ହଁ, ମିଳିଲା? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଏବେ କର୍ମ ଆଇଲା, ଫଳ ଆସେ। କେମିତି କର୍ମ ଆସେ? ଏଟା କେମିତି କର୍ମ? ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଖାଇବା ବୋଲେ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କଣ କହୁଛୁ? ଫଳ ଖାଇବା।
ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ନିକିଆ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ଯୀଶୁ ଆମର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆମର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଆମର ପାଇଁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆମର ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେମିତି ହେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେମିତି ହେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ କୋଉଠି ଲୁଚିବା? ଏବେ କୋଉଠି ଲୁଚିବା? ମୁଁ ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିକି ଲୁଚିଦେବି। କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଛ ପରା, ଘର ତଲେ ଘର। ଇଆଡେ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେଟା ଗାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର କଣ କରିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିବେ? କିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସରାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ସରାଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଖାଇବା ଖାଇବା କିଟା ଏପୁଲ ଚାକନା 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 ମାନେ ନେଇକରି ବୁଲୁଥିବେ ନାଇଁ କିଆ। ଏ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖ କେତେ ଚାଲାକି, ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ପିଇବେ। ତମେ ଦେଖିଛ ବହୁତ ଲୋକ ନାକ ଚୁଟି କରି ପିଇବେ, ଦେଖିନ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ପିଇଛନ୍ତି ନାକ ଚୁଟି କରି ପିଇବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନେ କାହିଁକି ନାକ ଚୁଟି କରି ପିଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଲି। ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କଣ କରି ପିଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାକ ସେ ଚୁଡ଼ତା ହେ। ଆହୁରି ନାକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାକ ମୁଁ ପିଇବାଟା ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆରେ ଉପରେ ଝିକଲେ ଫୁଣ୍ଡାଜି ତଲକେ ଛାଡିଲେ ସୁ। ଉପରେ ଝିକଲେ ଫୁଣ୍ଡା ଜି ତଲକେ ଛାଡିଲେ ସୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଫୁଣ୍ଡା ପୁଣି ଜି ବୋଲଛି, ପୁଣି ଫୁଣ୍ଡା ପୁଣି ସୁ ବୋଲଛି। ପୁଣି ମଧୁଆକେ ଜାନା ଏ ଫୁଣ୍ଡାର ନା ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରି ତାର ନାସିକାରେ କଣ କଲେ? ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ। ଫୁଙ୍କ ଦେଇକରି ତାକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତৈରେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଲୋକର ଫୁଣ୍ଡା ଧରବାର, ଫୁଟାଣି ମାରବାର। କାର ଫୁଣ୍ଡା? ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ଫୁଣ୍ଡାକୁ ଧରବାର, ଆରେ ଆମେ ଫୁଟାଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଏମିତି କରି କର। এটা গালাস, এটা কিসটা গিলাস ন দিসবা হাত গোটা আস্তা এ গালাসটা মারতা এ গালাস পেট ভিতরে পালাই, পেট ভিতরে পালাই থাকতা। আর পিতা কেমতি বলি থাকতা গালাস 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 গালাস। সকাল উঠলে গালাস, সন্ধ্যা উঠলে নাই পারে নাই পারে নাই পারে বাবু তোর জীবনকে বঞ্চাই। নাই পারে বাবু, নাই পারে নাই পারে নাই পারে বাবু তোর জীবনকে বঞ্চাই। নাই পারে বাবু উড়ি বুলতে রসিয়ে বাবু পায়া হেই বুলতে রসা সবু। উড়ি বুলতে রসিয়ে বাবু পায়া হেই বুলতে রসা সবু। আরে উপরে শিখলে ফুটাছি চলবে থাকবে যিশু আকা জীবন বাবু মোর বাবু রে। যিশু আকা জীবন বাবু যিশু আকা জীবন বাবু মোর বাবু রে। যিশু আকা জীবন বাবু নাই পারে নাই পারে নাই পারে বাবু তোর জীবন বঞ্চাই। নাই পারে বাবু, নাই পারে নাই পারে নাই পারে বাবু তোর জীবন বঞ্চাই। নাই পারে বাবু। হালেলুয়া হালেলুয়া।
गरीब हेले मिशा कि भिखारी हेले मिशा यीशुर पिला हे गली मोई तोर नाई मत और विश्वास पाके साथे रोई काकर नाचे कोई गरीब हेले मिशा भिखारी हेले मिशा यीशुर पिला हे गली मोई तोर नाई मत और विश्वास पाके साथे रोई काकर नाचे कोई জীবন মেরা আমার বাপর বাড়ি এমটা বাবরু দুনিয়াতে নাই জীবন মেরা আমার বাপর বাড়ি এমটা বাবরু দুনিয়াতে নাই যিশুর বিনা মুখি নাই গাই বাবু যিশু আতা জীবন বাবু রে যিশু আতা জীবন বাবু प्रभु लोक मैंने पाठ कलु कि आम प्रस्तुत होगा पड़ो आम प्रभु सम्मुखें बंचा पड़ो सम्मुखें दिने निश्चित भाव भाव पड़ो ए फेरिबा आम अनुताप करवा प्रभु निकटरे प्रभु मु फिटी जाइछि प्रभु मु तुम ठारू दूर को पलई जाइछि प्रभु मोर जीवन तुम ठारू मु दूर को नहीं जाइछि प्रभु तुम ठारे थिली केते भलो थिली तुम मते केते दया कल केते प्रेम कल केते सहाय्य कल तुम ठारू सब पाइली आ मु तुम ठारू दूर को पलई जाइछि एते प्रभु के लोक माने आमे देखुछु गोटे पद पढ़िबा आमे समस्त उभाबा प्रभु के लोक माने आसंतु आमे मध्य फेरिबार समय मन प्रभु के लोक माने लूक तार 15 पर्वर तार 17 पद लिखा जाए मात्र से चेतना पाई कहिला मोर बापांको केते मात्र से चेतना पाई कहिला से जगह लिखा जाय तेलुगु रे बुद्धि चाका लिखा अछि ताकू बुद्धि आसिला पड़े वर्तमान जाए जदि आमर बुद्धि जदि नष्ट हो जाए आम जदि इस्राएल लोक मानकर पर आम जीवन को दुनिया हजई दुनिया मतई दुनिया जदि आम जीवन को छारखार कर लगी प्रभु कहते कि प्रभुंकर सम्मुखें आमको भावापा हेब एथि प्रभु लोक माने आमे चेतना हे जिबा आमे प्रस्तुत हे जिबा कि प्रभुंकर दिन चोर आसिला परि आसीबो प्रभुंकर दिन आसीबो ता पितांकर किए जानंती नै आमे देखुछु चांकर आगमन करिया पा हेबो से निश्चय आसीबे प्रभुंकर लोक माने एथि पई आपण मु तांकर सम्मुखरु भाबार अछि एथि पई जदि हम पाप करूछु हम उभाई परिबा नै हम मिछ कहूछु उभाई परिबा नै हम अन्याय रछु उभाई परिबा नै हम मंद चेष्टा करूछु उभाई परिबा नै हम नामधारी क्रिश्चियन हेछु उभाई परिबा नै हम ऊपर क्रिश्चियन हेछु उभाई परिबा नै हम जदि प्रकृत क्रिश्चियन हेछु हम प्रभु प्रकृत लोक हेछु प्रभु लोक माने हम उभाबा आसंतु ताकर निकट को जीवा प्रभु लोक माने हम कहिबा प्रभु तुम निकट को आसीछि तुम निकट को आसीछि बापा तुम निकट को आसी प्रभु मत क्षमा कर दियो आपण जदि वर्तमान प्रभु को निकट क्षमा मांगे से आप क्षमा करेंगे प्रभु को लोक माने कारण से क्षमामय कारण से प्रेममय से हमको छाड़िबे ना से तांकर हृदय राम को रखिबे वाह की कथा आया तांकर हृदय राम को रखिबे प्रभु को लोक माने ई प्रभु को लोक माने तांकर हृदय राम को रखिबे से एते माय से प्रभु निकट हम पळेबा से हमर प्रभु अटंती हमर पिता अटंती से जोगी के अछंती हमें देखुछु जे स्थान रे देखुछु प्रभु को लोक माने कुड़िया पदरे सेतरे से उठी अपना पिता को निकट गला किंतु से दूर रे थाउ आज आपण दुनिया रे पड़ी जाइछंती दुनिया रे माटी जाइछंती एबे जदि आपण जीवन काटिया को जाउछंती आपण जदि प्रभु निकटवर्ती हेबा पई चाहुछंती प्रभु को लोक माने प्रभु आपण से छाड़िबे नै निश्चित भाव में आपणकर जीवन रे से मंगल करिया पई जाउछंती एथि में प्रभु को लोक माने आसु दम तांको निकटवर्ती हेबा हम तो फिटी जिबा हो भयंकर दंड से दंड रे रक्षा पाइबा पाए हमर जीवन को उद्धार करिया पाए से चाहुछंती उभाई जीवा समस्ते ठियाई जीवा समस्ते अल्प समय प्रभु को कहबा प्रभु तुम शीघ्र आसवा को जाउछ तुम शीघ्र आसवा को जाउछ बापा
तुम सम्मुखें मु भाई पारिबी कि प्रभु मोर जीवन को तुम हस्ତରେ दउछि बापा मत छाड़ ना प्रभु मत छाड़ ना प्रभु मु तुम सम्मुख को आसुछि बापा मोर भूल गला प्रभु मनुताप करुछि बापा आखि बंद करवा समस्ते प्रभु को कह